Hi mga gayem, for today's video, da papanan mi nga talo. Kas makita yung mga excited jay anak kon, tumurong pa nga giduronan mga gayem. Basta nga lugan gayem kot, excited ti anak ko, sumurot latta, ti uray no niya ti papanam. Syempre gayem, maborboring amot suna, mabatbati to'y balay lang. So nga si kayo gayem, no ada anak yo or junakis yo, ipashare yung tan nga maborboring mat ti tabalbalay yo. Kaslamat lang kanyam anuhan ka makapasyar, di ba boring na boring kad tabalayo gayem. Mapan kam gayam agbirok tag meriendaan mi gayem kung nakita mi daytoy Korean corner. Han kamot lang nga nag-order ijek gayem. Gaputahan mi kayat ti milk tea. So nga ito'y barbecuehan kam nga napadpad gayem. Di nakagatang kamin gayem kat napan kam nagtambay ijay bridge. Di nakatugaw kami ito'y bridge yun gayem kat nakaang-angin. Super angin talaga gayem. Pero okay lang gayem kasi mas maganda naman yung may banding kami kaysa wala. When gayem, buyaan kam nga mangan gayem. Naragsakak ti kastoyan na banding gayem. Basta kadwa mi di anak mi gayem. Nagmayat nga agtambay ti kastoy nga oras ito'y gayem. Tahan unay nga napudotan gayem. Ken mayat pa'y ti view na gayem. Madalang talaga dagyay sukir ti kalsada nga kaslada bagi ti kalsada gayem. So nga ganad tayo lata gayem. Agawid kamin gayem. Bye!